Segunda Guerra Mundial. Los nazis están matando civiles. Lo que se llamaba el método sardina. Las víctimas yacían en las zanjas como sardinas en lata, una manera efectiva de exterminar a mucha gente en poco tiempo. Pero esta historia no tratará de los nazis. Con las manos atadas en la espalda, un tiro experto en la nuca y arrojados a una fosa común enorme. Esta gente no fue asesinada por los nazis. Fue asesinada por uno de los aliados, la Unión Soviética. La Unión Soviética llevaba años matando así, antes y después de unirse a los aliados. Estas personas no tuvieron monumentos conmemorativos. Fueron enterrados en fosas comunes anónimas. El poder asesino que les mató y las potencias que colaboraron con el asesino nunca se sintieron preparadas para hablar de ello. La memoria de millones de víctimas inocentes fue borrada de la historia. La verdadera historia soviética. La juventud de todo el mundo bromea con los símbolos populares del pasado. Mientras que la esvástica nazi se considera una broma de mal gusto, los símbolos soviéticos no. El comunismo, después de todo, no era el nazismo. Se trataba de igualdad y armonía. La idea en sí no tenía nada de malo. Bueno, en realidad sí. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía solo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era solo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad. Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más. Pero ni siquiera el terror más despiadado pudo acabar con la resistencia popular. Especialmente en las repúblicas étnicas, donde el terror comunista se mezclaba con la opresión nacional, como era el caso de Ucrania. El 11 de septiembre de 1932, Stalin escribió a su camarada Kaganovich: la situación en Ucrania es muy mala. Si no tomamos medidas ya, perderemos Ucrania. Varias reuniones en el círculo íntimo de Stalin dieron lugar a un plan de acción. Fue un plan terrorífico. En el invierno de 1932-1933 se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir. En principio la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin.
Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte. Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. Se llevaron todos los bienes comestibles. Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. Comprarla, intercambiarla o ganársela. Y entonces comenzó el hambre. Estaban muriendo, y no se les permitía entrar en las ciudades. Pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir a los trenes. De ahí que muchos murieran en las estaciones, sobre las vías que conducían a Yarkov, Kiev, Krasnodar. Los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta. Los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente, en casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Entraron en una casa y preguntaron, ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron, llevémonosla. Morirá igualmente. ¿Para qué volver a por ella mañana? Le suplicó, no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir. Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía. Muchos eran enterrados vivos. Para mí, este lugar es sagrado, porque es el lugar donde descansan las víctimas del hambre, entre ellas parientes cercanos. Mi abuela. Diez años después, los nazis exterminarían a millones de judíos. Les quitaron el oro, lo derritieron y depositaron las barras en bancos suizos. No sabemos lo que los comunistas hicieron con el oro confiscado a esta gente. ¿Acaso tenían oro? Lo que sí sabemos es lo que los comunistas hicieron con el grano que les quitaron. Fue exportado a Occidente. Millones y millones de toneladas. A pesar del hambre, la exportación de cereal ucraniano aumentó hasta el máximo nivel. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la magnitud y el carácter del genocidio del hambre. Los ucranianos habían sido exterminados ante todo el mundo. Pero el mundo no hizo nada para ayudarles. 7 millones de personas murieron de hambre. En un solo año. La humanidad nunca había visto un programa de exterminio más eficaz
que el que se implantó en Ucrania durante el invierno entre 1932 y 1933. La sociedad soviética fue la primera sociedad comunista de la Tierra. Fue un enorme experimento social. La muerte agonizante de 7 millones de ucranianos tuvo un significado más amplio en la visión distorsionada de los arquitectos del comunismo. Tiene que haber una revolución. Hay que establecer la dictadura del proletariado. Y entonces será posible el nacimiento del nuevo hombre. El nacimiento del nuevo hombre era el objetivo máximo del marxismo. Crear una nueva forma evolucionada de ser humano que pensase, mirase y actuase de forma diferente. Pero los comunistas no estaban solos en esta lucha. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen und zu einer neuen Lebensform zu führen. El nacionalsocialismo de Hitler también trataba de crear un nuevo hombre. En ambos sistemas hay una ideología que tiene la ambición de crear un nuevo hombre. Eso significa que ninguno de los sistemas está de acuerdo con el ser humano tal cual es. Estar en guerra con la naturaleza humana. Esta es la raíz del totalitarismo. Lo encontramos en ambos. Los nazis tienen una ideología basada en una falsa biología y el comunismo está basado en una falsa sociología. Pero ambos sistemas tienen la ambición de ser científicos, descansar sobre bases científicas. El principal científico del nazismo, Alfred Rosenberg, confesó ante el tribunal de Nuremberg que Hitler había empleado mal la idea del nacionalsocialismo. De hecho, la visión nazi, no era tan mala después de todo. Personas saludables, hermosas, rubias y felices. Una sociedad futura. Y sin inválidos ni judíos. Casi un paraíso. Por alguna razón, el nacionalsocialismo no funcionó. Así como tampoco funcionó el socialismo soviético. Pero dejó miles de fosas comunes. Millones de personas asesinadas. ¿Fue una coincidencia? No creo que mucha gente sepa que los socialistas han defendido públicamente los genocidios en los siglos XIX y XX. Es un hecho muy poco conocido. Parece sorprendente. He realizado conferencias aquí y en otras universidades y es algo que se percibe con una sensación de sorpresa. La primera vez que apareció fue en enero de 1848, en el periódico de Marx, La Nueva Gaceta Renana. Engels escribió cómo la guerra de clases en términos marxistas significaba que cuando la revolución socialista tuviese lugar, habría sociedades primitivas en Europa atrasadas 2 etapas, porque aún no serían capitalistas.
Y tenían en mente a los vascos, los bretones, los escoceses de las tierras altas y los serbios. Los llamaba basura racial. Y habría que destruirles, porque al estar en dos etapas atrasadas en la lucha histórica, sería imposible conducirles a la revolución. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hitler es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hitler son comparables. ¿Quién está hablando? Un tal Dr. Goebbels. Basándonos en la afirmación del orador de que Lenin fue el gran hombre, solo superado por Hitler, y de que la diferencia entre el comunismo y las creencias de Hitler es muy leve, se abrió una facción de guerra al ritmo de las jarras de cerveza. Impresionante. El futuro ministro de propaganda nazi, Goebbels, declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. La gente olvida que el régimen nazi en Alemania era también socialista. Se llamaba oficialmente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Por tanto, es una rama del socialismo. Los soviéticos eran socialistas internacionales y los de Alemania eran nacionalsocialistas. En realidad se trata de lo mismo, solo una pequeña diferencia de interpretación. Parte de la izquierda se acercó a Hitler. Al menos en Francia, parte de los socialistas se hicieron defensores de Hitler. El popular dramaturgo británico Bernard Shaw apoyó a Hitler en los medios de comunicación. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría, dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw creía en matar por categorías. Normalmente no por categoría racial, sino por categoría. El holgazán, el inepto. Acabar con los parásitos de la sociedad. De eso trataba el marxismo socialista. Pidió en un periódico londinense que los científicos inventasen un gas humano. Insto a los químicos a que descubran un gas humano que mate instantáneamente y sin dolor. Mortal en cualquier caso, pero humano, no cruel. Bernard Shaw. 10 años después se descubrió un gas así. Se llamaría Ciclón B.
El hombre que supervisó su aplicación práctica, Adolf Eichmann, declararía después que gracias al Ciclón B, en Auschwitz se moría sin dolor. Ciclón B era un gas humano. Sí, Eichmann utilizaría las mismas palabras. Hay que decir, sin embargo, que Bernard Shaw, así como la izquierda en general, se opuso fundamentalmente al nazismo, porque Hitler había distorsionado el marxismo hasta hacerlo irreconocible. Gasear a la gente basándose en su nacionalidad no tenía ninguna excusa en absoluto. La selección debía basarse en la clase. Hitler no lo entendía. Sin duda, había que matar a muchos tipos de personas. El único país realmente marxista del mundo era la Unión Soviética. Exterminaba estrictamente según las enseñanzas de Marx, a los enemigos de las clases. Pero en general, el proceso era bastante similar a la exterminación de los judíos. Primero, las víctimas eran ridiculizadas y humilladas públicamente. Y después, eran asesinadas. Millones de personas. Ведут сейчас с нами вместе разоблачить, и еще можем больше разоблачить, которые остались. Никто не стесняйтесь, не бойтесь. Si el enemigo no se rinde, debe ser exterminado. En los años 30 se introdujeron las tecnologías para realizar asesinatos y ejecuciones. Cada región administrativa tenía una zona designada para enterrar los cadáveres. Los fusilamientos se llevaban a cabo en las prisiones. En los sótanos había cámaras especiales de fusilamiento con paredes de cemento y un canal para canalizar la sangre. Se llevaba a una persona por el corredor hasta la esquina roja. Allí se comprobaba por última vez su identidad. La víctima tenía que identificarse. Después se le introducía en esa habitación. Cuando entraba, le disparaban en la nuca. Sí, les mataban de un tiro en la nuca. Sabemos que normalmente les mataban por grupos de, bueno, entre un centenar y varios centenares por noche. Después cargaban los cadáveres en camiones y salían de la ciudad para enterrarlos en bosques y parques cercanos. Este es el bosque de Vikivna, cerca de Kiev. Los ancianos nunca olvidarán los camiones que llegaban hasta aquí durante la noche. Goteaban sangre por el camino. A los parientes no se les permitió acercarse hasta 50 años después. Crearon este monumento conmemorativo compuesto de árboles. Todos los árboles de este bosque tienen una bufanda en memoria de las víctimas inocentes que fueron brutalmente asesinadas y arrojadas a fosas comunes. Vikivna, Butovo, Leningrado, Vinitsa, Kharkov. Las fosas comunes cubrieron todo el país. Toda una generación de niños perdieron a sus padres y se convirtieron en vagabundos, los llamados Bezprizornije. Millones de ellos mendigaban pan en las calles de las ciudades soviéticas. Era una imagen vergonzosa, especialmente si amigos extranjeros venían a visitar Moscú. Y Stalin buscó una solución a este problema. Stalin autorizó a mediados de los 30, porque era un gran problema el de los Bezprizornije, autorizó que se pudiera disparar a los niños a partir de los 12 años.
Todos los días morían muchos de un disparo. A lo largo del país más grande del mundo, Stalin llegó incluso al punto de matar a gente al azar por cuotas. Digamos 100.000 en el distrito de Tambov. Vale, ya está. Quien quiera que cogiesen y disparasen cumplía con la cuota. No les importaba el nombre. Una vez cumplidas las cuotas, las autoridades locales informaban a Stalin, al Comité Central, y solicitaban cuotas adicionales. Khrushchev solicitó que aumentase su cuota. Se le permitió matar a 7 u 8.000 enemigos. Pidió, por favor, aumentadme la cuota hasta 17.000. Se concedía una cuota adicional, y tras cumplirla volvían a pedir una cuota adicional, y así iba en círculos. Era como un engranaje. Solo matar, matar y matar. Сталин, как человек, у которого весь в крови, я все это видел, его резолюции, когда пачками он подписывал, вместе с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым. Это самая пятерка была инициативная. Молотов всегда добавлял, заменить 10 лет на расстрел. Пачки. Como resultado, entre 1937 y 1941 se reprimió a 11 millones de personas. 11 millones de personas. ¿Es posible imaginar la magnitud de la represión contra su propio pueblo? No creo que el mundo, sin duda Europa no, haya vivido nunca una matanza asesina tan numerosa o de esa naturaleza. Había un hombre en Europa que seguía de cerca la situación de Rusia: Hitler. Matar a millones de personas en tan poco tiempo era realmente excepcional. El Holocausto era de momento solo una idea en la cabeza de Hitler. La distorsionada visión del mundo de Hitler comenzó a tomar forma real. Anexionó Austria, ocupó Checoslovaquia. Quedó claro para todos: para evitar una catástrofe global había que parar a Hitler. Pero Stalin se negó a unirse a la coalición anti-hitleriana. La idea era destruir el viejo orden en Europa. Y esa era la gran idea de Stalin: dejar que Hitler fuese el malo. Iría y destruiría el orden europeo. No habría parlamentos, ni sindicatos, ni ejércitos, ni gobiernos. Y entonces aparecería Stalin como libertador. Habría millones de personas en los campos de concentración esperando que alguien los liberara. Y Stalin y el Ejército Rojo vendrían como los libertadores. Ese era su plan. Pero Hitler no tenía ni recursos ni las fronteras aseguradas como para lanzar una guerra a gran escala. So, on August the 23rd, 1939, Hitler and Stalin sign a pact, which provides Germany with a secure eastern border and huge supplies of strategic resources, to be provided in later economic agreements. On August the 24th, the Nazi Foreign Minister Ribbentrop reports to Hitler on his visit to Moscow. Hitler rejoices. Now he has everything he needs to start the World War.
September 1st, 1939, Hitler attacks Poland from the west. Poland is desperately resisting the Nazis. But then, on September the 17th, Poland is unexpectedly attacked from the east by the Soviet Union. Действия, которые совершило советское руководство, отдав приказ о вторжении на территорию Польши, согласно всем нормам международного права, не могут расцениваться никак иначе, как, так сказать, совершение агрессии. The Luftwaffe's bombers were attacking Polish cities, and the Soviet radio transmitter in Minsk guided them to their targets. The Red Army looked different then. It entered the Second World War, side by side, with the SS. Local populations sometimes could not tell the difference between the two. So, to be sure, they addressed both. The German army met the Red Army in the middle of Poland, and then the two totalitarian monsters, Soviet and German, divided the country between them. The Soviet press depicted the whole thing as a fight against Polish fascism. The peace-loving Nazi Germany and the Soviet Union were fighting aggressive Polish fascism. What the world did not know was that both dictators had agreed on more than Poland. In a secret protocol signed in the Kremlin a week before the war started, Hitler and Stalin agreed on the division of Europe. Сначала в этом проекте, который предлагал Риббентроп, этого не было. И вот как ни странно, инициатором составления вот этого тайного дополнительного договора был Сталин сам. А мы отрицали, понимаете, потому что он настолько, как говорится, агрессивный, что это не к лицу коммунистической партии, отрицали, что не было такого до последнего дня все время отрицали. By this secret protocol, Hitler gave the green light for Stalin to occupy a number of European countries. The first on the list was Finland. When the first bomber planes came to bomb Helsinki, you know, the autumn, November 39, Finns thought that those Russian bomber planes were lost, simply that they're bombing Helsinki by accident. Again the Russian bombers zoom over Helsinki. Again a proud city is shaken by the roar of destruction. Just feel your own heart beating faster as you see the buildings falling under the impact of the bombs. Moscow labeled Finland a fascist regime and launched a massive ground attack. A disaster. Russians lost 1/3 dead, frozen and wounded. Tiny Finland was miraculously holding back the world's largest army. But it was at an enormous cost. My father lost 4 of his brothers in that war. 4. That's a lot in one family. That was the price we paid, that we did not have a democratic society next to us. Finland's flag is still flying. Though she may pass through the valley of sorrow, though she may lose her liberty and her land, she fights on. Yet another air raid on Helsinki. This time the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelter.
people cowering against a wall for safety from aerial death. This is the mark of warfare against women and children. As the Russians retreat from the Arctic villages, even if they can't win, they can still burn and destroy. For its brutal aggression against Finland, the USSR was expelled from the League of Nations. The Kremlin's rhetoric about a fight against Finnish fascism was not taken seriously. Only 3 countries had previously been labeled as aggressors by the League: militaristic Japan, fascist Italy, and Nazi Germany. Now they were joined by the Soviet Union. In Europe, the Soviet Union had only one ally left: Hitler. Hitler launched his blitzkrieg in the West. Nazis occupied Denmark, Belgium, Holland, Luxembourg. Norway was invaded with the direct help of the Soviet Union. Stalin provided the Nazis with a Soviet naval base near Murmansk, from which Hitler launched his attack on Norway. Когда было принято в Берлине решение о прекращении использования этой базы, то было направлено соответствующее благодарственное письмо адмирала Рейдера, наркому военно-морского флота Кузнецова, с выражением большой благодарности за услуги, оказанные германскому военно-морскому флоту. Stalin wrote to the Nazi foreign minister Ribbentrop, "The friendship between Germany and the Soviet Union was sealed by blood." Apparently, he meant the blood of the Soviet and Nazi victims. And friendship it was. Soviet and Nazi officers were meeting and discussing the progress of the war. This is December 1939. The progress was good, and the prospects looked even better. There was reason to celebrate. Nach den ersten russischen Getreidelieferungen trifft an den The Soviet Union became the main supplier of resources for the Nazi war machine. Thousands of tons of oil, iron ore, construction materials. Even trainloads of Soviet grain were sent to the German army. Soviet citizens were starving, but their government was sending food to Hitler. The Soviet Union went even further. It persuaded the communist parties of Europe to sabotage the resistance movement and to support the Nazis. Comforting to see Parisian workers talking to German soldiers as friends in the street or at the corner cafe. Well done, comrades, and keep it up. Even if it displeases the middle classes, the brotherhood of man will not remain forever a hope. It will become a living reality. That is the French Communist Party in July 1940. Communist Party say today that they were resistant well before the June 1941 when Soviet Union was attacked. In fact, they were in fight with the Maréchal Pétain's government more than the German. In June 1940, Hitler crushed France. Stalin, meanwhile, occupied Lithuania, Latvia, and Estonia. The only country in Europe still resisting Hitler was Great Britain. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas.
and they will be in a position to bring enormous military and naval resources against this hemisphere. The US President Roosevelt regarded the Soviet Union as an Axis power. It was evident to everyone Stalin was in the fascist camp. The Soviet Premier Molotov went to Berlin to discuss the post-war world order. He arrived with a list of territories the USSR was interested in. While Hitler and Molotov were discussing it, the other Soviet comrades enjoyed the company of Goebbels, who must have talked about the advantages of Nazism, because it was the Soviet Premier Molotov and not Goebbels who warned the West not to fight Nazi ideology. More than that, in his address to the Supreme Soviet in the Kremlin, Molotov declared that fighting Nazi ideology was actually a crime. It was published in all the largest Soviet newspapers. Later, that page will disappear from the public libraries of the USSR, along with many other pro-Nazi statements of the Soviet government. But why was fighting Nazism a crime in the Soviet view? Because mass killings and concentration camps were based on that ideology. Work makes you free. The Nazi camps. Work is an honor. The Soviet camps. If someone wanted to fight the ideology behind it, he would end up fighting the Soviet regime too. Molotov knew it. After all, he was the one who personally monitored the extermination of 7 million Ukrainians. Himmler monitored extermination of Jews. Both men agreed that for the common good, certain groups simply needed to be killed. Winston Churchill made no secret that to him, Nazi and communist ideologies were pretty similar. In his view, Nazism was a form of communist despotism. The hateful communist despotism, as Churchill called it in 1940, eventually won, with the help of the Allies. Here it is celebrated, the 60th anniversary of the Great Victory, an historical parade, no less historical than the first Soviet victory parade in World War II, together with the Nazis. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. The Soviets never emphasized that they were parading under the Nazi flag. Officially, Moscow portrayed itself as an epic anti-fascist fighter. Many people believed it. Many Jews fled to the USSR to be protected from Hitler. And then Stalin did something unimaginable. He rounded them up and delivered them back to the Gestapo as a gesture of friendship. Take a look at this footage again. The Soviet officer greeting his SS colleagues with a Nazi salute. The Nazi SS and the Soviet NKVD,
Stalin security police cooperated very closely. Archive documents reveal the enormous scale of this cooperation. Lists and lists of German communists and Jews which Soviets were delivering to the Nazis. December 1937, April 1938, May 1938, November 1938. Most of these people perished in Nazi concentration camps. But the SS-NKVD partnership was not limited to the extradition of common enemies. NKVD was training Gestapo. The Soviet machinery of terror had been operating for 20 years before the Nazis even started. Делегация германских гестапо, СС приезжает в Советский Союз учиться, как строить концлагеря. Посещали концлагеря, как это нужно, как огораживать, как ставить. The Soviet officers, in turn, went to Nazi-occupied Krakow to meet with their SS colleagues. The Jewish question was high on the meeting's agenda. Soviet officials coordinated the deportation of Jews personally with the SS Brigadeführer Otto Wächter, one of the masterminds of the Holocaust. He moved the Jews to the Krakow ghetto and later arranged their extermination in gas chambers. The fact that the Soviets collaborated with the SS is not denied by Russia anymore. What is still denied is that this collaboration was based on a written agreement. This document was smuggled out of the presidential archive in Moscow by one of its workers. It was shown on Russian television. Later, this footage disappeared from the TV archive. Ты хотя бы посчитай, что внутри. Я сейчас нам показать. Ну вот давай обсуждать, потому что эта страна должна знать, потому что это геноцид. То есть 20 миллионов жизней. Unlike the official Kremlin, the former Soviet officials who had access to the Central Committee, now Presidential Archive, affirm the existence of such an agreement. Vladimir Karpov, former military intelligence colonel, 2 times hero of the Soviet Union, member of the Central Committee, the top Soviet Leadership Council. Convoys bringing in the entire Politburo and party bosses from every corner of the country. This man, Vladimir Karpov, said that so many problems had now mounted up that the way things were run had to be changed. We spoke with Mr. Karpov in his Moscow apartment in Kutuzovsky Prospect 26, the house of the former KGB chief Andropov and the Soviet leader Leonid Brezhnev. Был заключен тайный договор между КГБ и НКВД, тогда называлось НКВД, и Гестапо о сотрудничестве. Тоже меня, значит, обвинили, что это чепуха, и такого не могло быть. Мы интернационалисты, мы не могли, значит, заключить такой договор. Вот это совершенно противоречие между тем, что сталинский режим – преступный режим, а во внешнеполитической области вроде и непреступный. Понимаете, тут, если он преступный режим, он во всех областях действует преступно, в том числе и во внешнеполитической. И это надо признать раз и навсегда. But Moscow does not accept it. It does not accept the criminal nature of the Soviet regime. Any documents revealing it are usually declared fake, like the secret protocol dividing Europe. Interestingly, in this case, the Kremlin's denial is supported by one Western historian, David Irving, more famous for his denial of the Holocaust. But why would he deny the authenticity of this agreement? We can only guess. A quote from the document. Органы НКВД возлагают на себя обязательство предложить советскому правительству программу по отстранению лиц еврейской национальности от органов власти, о запрещении использовать евреев и лиц, происшедших от браков с евреями в области культуры и образования. Вот подписи. Начальник Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата Берия и представитель начальника Главного управления безопасности Германии штандартенфюрер СС Мюллер. Вот его подписи, вот печать. Sounds quite shocking.
But what is more shocking is that in today's Russia, these actions of Stalin are still being justified at the highest level. The former defense minister of Russia, Igor Rodionov. Это была война, настоящая война. Это была война с еврейским фашизмом внутри государства. Rodionov is just one of many in Russia today who believe that helping Hitler to fight Jews in the 1930s was actually a noble fight against fascism. Jewish fascism, as it is now called in Russia. In 1939, Stalin sacked his longtime foreign minister, Litvinov. Дело в том, что Литвинов действительно был по причине своей еврейской национальности, крайне неподходящим для подписания любого пакта с Германией. And Litvinov was removed. The Soviet Foreign Ministry was surrounded by NKVD troops, tanks, and Stalin gave the order, clear out the synagogue, which is not a very nice thing to say. You would expect this from Hitler, but Stalin equally was capable of such prejudice. The exiled communist leader Lev Trotsky warned the world about Stalin's anti-Semitism and about the fact that Stalin and Hitler were colluding. Stalin's police, the GPU, has fallen to the level of the Nazi Gestapo. His outspokenness was becoming dangerous to the Kremlin. Trotsky was aware that his every speech could be the last. He knew that Stalin was after him. But even in his worst dreams, he could not imagine that his death will be so agonizing. Stalin sent a secret agent to Mexico. He glided into Trotsky's house and smashed him in the head with an Alpine axe. Trotsky fought for his life for 2 days and then died in horrible pain. In Stalin's time, critics of the Kremlin were not argued with. They were killed. The Soviet Union, like Nazi Germany, did not just commit criminal acts. It was a criminal enterprise in its very essence. To become a member of Stalin's Politburo, one had to take responsibility for murder. To be trusted, like in a criminal gang. Stalin rarely signed execution orders alone. The other Politburo members also had to put their signatures on the death lists. Even those who later condemned Stalin were responsible for mass murder themselves. Comrades were united by common crimes. There was no way back for them, but to commit new crimes. In March 1940, in a forest near Katyn village, 8 huge pits were dug. Heavy trucks brought in people. They were Polish army reservists, doctors, engineers, teachers. They were ordered to get out. No one was supposed to see what happened next, but the noise of trucks deep in the forest seemed unusual to the forester. He was locked in for 25 years, incommunicado, under a false name. They could have killed him for some reason, they didn't. I don't know why. So they just kept him in jail, and that's very well known, documented fact. What did he see? He saw NKVD shooting them. A big hole, and NKVD shooting through the back of the neck. Each of them, the people were tied up with hands behind, on their knees, on the edge of that hole. Shot and kicked into the hole.
Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение всех этих военнопленных из этих 3 специальных лагерей расстрелять. The Katyn massacre was the first mass execution of this scale in World War II. Nazis will follow suit only later. Mass murder in Katyn unleashed the industrial killing, which will soon turn World War II into the most bloody carnage in human history. After Katyn, the Soviets carried out massacres on a regular basis. Riga, Tartu, Lviv, Minsk. Relatives could not identify many of the corpses. Horrific torture had made them unrecognizable. The Soviet Union, meanwhile, had become an allied power. The Soviet officers who pulled out fingernails, cut tongues, and perforated the skulls of their victims with nails were paid with Western aid. The British War Crimes Act gives them immunity from persecution in Britain, because war crimes, by definition, were committed only by the Germans. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs. The entire Western world has lived for 60 years on the assumption that all crimes were Nazi crimes, and it's very difficult to change it. The Great Patriotic War was drawing to the close. Stalin was at the height of his glory. He knew quite well that nobody would ever judge the vanquisher of Hitler. So, at the end of the war, he carried out some of his most horrible crimes. Stalin exiled about a dozen of nations completely, part and parcel, young and old, women and men, even members of the Communist Party among them. They were all exiled to Central Asia, to Kazakhstan, Chechens, Ingush, Kalmyks, Karachaevs, Crimean Tatars, a dozen of nations completely wiped out. The Soviet deportations, although on a much bigger scale, were similar to deportations by the SS. The descriptions are just horrific. 60, 70 people in a closed cattle truck with no sanitary provisions, just a hole in the floor, packed so tightly that they had to stand up, they couldn't sit down. And when the train stopped, they would unload hundreds of corpses of people who died on the way. Un tā vilkām trīs, vēl divas krievietes ar ragutiem vilkām skatiem. Šausmīgs sniegs bija par upi vilkām. Bet tad tiešām, ka Mandēliņu vilka, tad tos sargi bija noņemti. Tā jau viss, kas mira, bērns glabāja pie privātajiem. Tos neskaitīja, ka tie ir apcietinātie, tos pie privāti. Mums jau raka purvā. Un tad viens atkal bērnīši nomira. Tad es neatceros, cik vai bija pusgads vai gads bija. Tad es atkal vilku to, un tad es tiku aizgājis pie savu dēlu. Un tā bija pēdīga reize. Vienreiz es apciemu.
the Kremlin strategically orchestrated ethnic cleansing in the Baltics, so that the Russian settlers became a majority in all the largest Baltic cities. Estonians, Latvians, and Lithuanians were loaded onto cattle trucks and deported to Siberia. The tiny Baltic nations were brought to the brink of extinction. Deportations, executions, and torture became the post-war reality for millions of people. Concentration camps were scattered throughout both Europe and Siberia. In many of them, horrific medical experiments were performed on humans. In Butugicag camp in Magadan, the KGB used thousands of prisoners as guinea pigs, experimenting with the human brain. Many of these prisoners were still alive during the experiments. All of this happened after Nazism was defeated and memorials made to its victims. The victims of the Soviet death camps were buried in numbered graves. There is no memorial here, just a pile of the shoes of murdered victims. Children's shoes among them. Feeling complete impunity, the post-war KGB terrorized the population, letting loose their most beastly instincts. Mēs izgājām ārā, un tur pie verandas bija liela asinspeļķe. Tās asins savācām stikla burkā, jo tā bija mūsu tēva dzīvība. Man ir grūti stāstīt, man tā kā uzplēst ir jauna rēta un tāda, ka lasiņo. With the hands of these KGB veterans, the Soviet Union terrorized and tortured innocent people. They were the ones who guarded death camps, where millions were exterminated and thousands used in horrific medical experiments. Many of these death camp veterans are still alive. Unlike their SS colleagues, they are proud of what they did. They are proud of the Soviet Union, which let them do it. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Крупнейшей геополитической катастрофой века. Under Gorbachev and Yeltsin, the crimes of the Soviet Union were at least not advertised. Under President Putin, we see a very different approach. The idea that Russia continues, in a sense, in the footsteps of the Soviet Union, and any attack on the Soviet Union is an attack on modern Russia. The Russian identity has been shaped up by the sense of being parts of a big empire. When they lost the empire, they couldn't remain the same. Вот эта ущербность, национальное унижение, то, что в Германии было после Первой мировой войны, а у нас после распада, это огромная питательная почва для вот этих вот новых нацистов, понимаете? Это как раз то, что было и дало всплеск в Германии к фашизму.
со времен прихода Путина к власти, практически с конца 90-х годов, с началом Второй Чеченской войны, идет массовая ксенофобская пропаганда сверху. И у людей, в общем-то, появляется такая ненависть к инородцам, людям другого языка, другой веры, к другим странам. The former Russian defense minister Radionov again. Практически все российские СМИ работают против России и народа, так как находятся в руках еврейской мафии. Депутат Куринович, пожалуйста, вам слово. Я депутат Государственной Думы, фракции ЛДПР Куринович Николай Владимирович, член комитета по безопасности. Хотел бы в своем лице приветствовать всех национал-патриотов России. Слава России! The Nazi salute in the Parliament of Russia. If you think it can't go any further, you would be wrong. Нас арестовали русские национальные социалисты. This shocking video is one of hundreds published on the website of the Russian National Socialists. When it made it to the front pages of the world media, the Russian authorities finally closed the Nazi site, declaring it American provocation. The whole thing was turned into farce, questioning the genuineness of the video. Unfortunately, the murders captured on these videos turn out to be genuine. Hundreds of them every year, all over Russia. And the grief of the loved ones is also unspeakably genuine. Turning human tragedy into a farce has become a norm in Russia. Ridiculing the Ukrainian famine or the Jewish Holocaust is the norm. Because killing can be justified, especially if it cleanses society. The killers become heroes. Mass murderers are decorated veterans. Young people are taught that the crimes these people have committed against humanity are heroic deeds. It is no surprise that these crimes are replicated